बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अहम फ़ैसला किया गया है। मरीम नवाज़ ने एक हदायतनामा हुक्मनामा जारी किया है। ये क्या है और इसके असरात क्या होंगे, इसके हवाले से आज गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, आज मरीम नवाज़ ने एक अहम पैगाम चीफ सेक्रेटरी के नाम भेजा है और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हदायत की है कि तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो तबादले हैं वो अब सिविल सेक्रेटरीट में यानी महकमा SMGAD में नहीं होंगे, बल्कि चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक जितने भी आला सरकारी अफसरान हैं या छोटे अफसरान हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन के तबादले अब ऐवान वज़ीर आला में होंगे। अब मरीम नवाज़ उनकी मंजूरी देंगी और उनकी मंजूरी के बाद ये तबादलों के हवाले से अहकामात और नोटिफिकेशन जो है वो सिविल सेक्रेटरीट से जारी होगा। लेकिन ये तबादला कोई सरकारी अफसर नहीं करेगा, बल्कि मरीम नवाज़ खुद करेंगी। नाज़रीन, 1985 में जब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आला थे तब भी यही सूरत हाल थी। उस वक्त का अगर जायज़ा लिया जाए तो उस वक्त तमाम अरकान असम्बली को नवाजने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने ये इख्तियार अपने पास रख लिया था और उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को हदायत की थी कि कोई किसी का तबादला नहीं करेगा। सेक्रेटरीज़ को इस हवाले से खसूसी डायरेक्शन दी गई थी कि वो किसी का तबादला करने से गुरेज करें। अगर किसी का तबादला करना है तो वो ऐवान वज़ीर आला से होगा, वो वज़ीर आला साहब करेंगे। तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम अरकान असम्बली की अपील पर, उनकी दरख्वास्तों पर ये तबादले किए थे। होता ये था कि अरकान असम्बली आते थे और अपने हलके में अपनी मर्ज़ी का पटवारी, अपनी मर्ज़ी का SHO, अपनी मर्ज़ी के स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल या जो भी है अस्पताल का MS तक वो अरकान असम्बली की पसंद का होता था। तो इस हवाले से तमाम अरकान असम्बली अपने अपने हलके में अपने अपने मनपसंद अफसरान तैनात करवाते थे और फिर उन अफसरान से अपनी मर्ज़ी के काम भी निकलवाते थे। इससे ये होता था कि पार्टी का जो MPA होता था वो स्ट्रांग पोजीशन में होता था और पूरे हलके में उसकी वाह वाह होती थी। ज़ाहिर है पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके अंडर होती थी। और अब एक बार फिर मरीम नवाज़ जब वज़ीर आला बनी है तो उन्होंने भी वही पॉलिसी इख्तियार की है जो 1985 में मियाँ नवाज़ शरीफ ने इख्तियार की थी। अब मरीम नवाज़ ने ये हिदायत जारी की हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ को ये हिदायत जारी की गई है कि किसी भी मुलाजिम का जो तबादला है वो ऐवान वज़ीर आला की डायरेक्शन पर होगा। अब होता तो ये है कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ होती है, बड़े पैमाने पर तबादले भी होते हैं और ये तबादले जो हैं वो ज़ाहिर है नई आने वाली हुकूमत अपनी सहूलत के लिए और अपनी पसंद के अफसरान को तैनातियाँ देने के लिए करती है। अब भी ये तवक्को की जा रही थी जब मरीम नवाज़ ने हल्फ उठाया और वज़ीर आला बनी तो उससे पहले ही IG और चीफ सेक्रेटरी उनसे मुलाकात कर चुके थे। जब मरीम नवाज़ को नामज़द किया गया था वज़ीर आला पंजाब, इन दोनों आला अफसरान ने और कुछ दीगर अफसरान भी थे, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ भी थे एहसान भुट्टा साहब, और इसके अलावा कुछ और सेक्रेटरीज़ भी थे जिन्होंने जाके मरीम नवाज़ से मुलाकात की थी। चीफ सेक्रेटरी ने मरीम नवाज़ को यकीन दहानी करवाई थी कि वो बेहतर अंदाज में नून लीग के साथ भी चल सकते हैं और वो पॉलिसियों को भी समझते हैं, नून लीग के मामलात को भी बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो उन्हें ही चीफ सेक्रेटरी कंटिन्यू किया जाए। इसी तरह IG ने भी यकीन दहानी करवाई थी। कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि IG को तब्दील किया जा रहा है और IG को तब्दील करके FIA का DG लगाया जा रहा है, जबकि बिलाल सदीक कमियाना को IG पंजाब बनाया जा रहा है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है नबील जावेद को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है क्योंकि वो नून लीग के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। तो ये बातें चल रही थी, मगर अब आके ऐसी सूरत हाल सामने आई है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ कोई बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ नहीं करेंगी, बल्कि हो सकता है कि वो इसी टीम को साथ चलाएं और ये भी मुमकिन है कि दीगर जो अरकान असम्बली हैं लाहौर के बिलखसूस उनके मशवरों से ये तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं।
تو اب تک کی جو صورتحال ہے، آج جو مریم نواز نے احکامات جاری کیے ہیں ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ افسر جو ہے وہ اپنے محکمے کے تبادلے نہیں کرے گا، چپراسی کا تبادلہ بھی کرنا ہوگا تو اس کی بھی ایوان وزیر اعلیٰ سے منظوری لی جائے گی اور پھر اس کے بعد اسے تبدیل کیا جائے گا۔ یہ وہی صورتحال ہے۔ اس میں پھر ارکان اسمبلی جو ایم پی ایز ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ زیادہ سٹرانگ ہوں گے اور وہ بہتر انداز میں اپنی پسند کی بیوروکریسی اپنے حلقے میں تعینات کروا سکیں گے اور پھر ان سے وہی کام لیں گے جو 1985 میں ہوتے تھے کہ نون لیگ کا ایم پی اے اتنا سٹرانگ ہوتا تھا کہ تمام معاملات پر اس کی گرپ ہوتی تھی اور تمام اعلیٰ اختیاراتی جو افسر ہوتے تھے وہ بھی ان کے متحد ہوتے تھے۔ تو یوں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بجائے انفرادی طور پر ارکان کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہونے جا رہی ہے، اور اس سے مریم نواز جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جو ممبران ہیں ان کو خوش کریں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات بھی یہ کرتے چلیں کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے ہیں ان حلقوں کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حلقوں میں تعمیراتی و ترقیاتی کام نہیں کروایا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حلقے کے عوام کو یہ سزا دی جائے گی کہ آپ نے نون لیگ کو ووٹ کیوں نہیں دیا۔ تو یہ پالیسی ابھی زیر غور ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو کیا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گرانٹ ملتی ہے اور کتنی گرانٹ اور کس انداز میں انہیں خرچ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت جلد واضح ہو جائیں گی۔ مریم نواز کی جو پالیسیاں ہیں وہ بظاہر بڑی اچھی اور منظم ہے، اور ان کے اثرات ایسے لگ رہا ہے کیونکہ مریم نواز کافی سمجھی سلجھی ہوئی خاتون سیاستدان ہے، اور وہ اس انداز کو سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے بہتر انداز میں پرفارم نہ کیا اور عوام کی خدمت نہ کی تو ممکن ہے کہ ان کی حکومت بھی قائم نہ رہے۔ تو اس لیے یہ ایک اچھا پرفارم کر کے عوام کو ریلیف دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نون لیگ کی حکومت ہمیشہ عوام دوست حکومت رہی ہے۔ تو اس کے لیے مریم نواز بہت سے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہیں اور ان سے عوام کو ریلیف دینا مقصود ہے۔ جس طرح رمضان کے حوالے سے مریم نواز نے پیکج بنایا ہے کہ رمضان پیکج جو ہے وہ اسپیشل رمضان بازار نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ رمضان پیکج کے حوالے سے راشن جو ہے وہ مستحق افراد کو ان کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا۔ تو اس سے جو ہے وہ ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے گی اور ان کو ریلیف بھی مل جائے گا۔ تو یہ مریم نواز کی پالیسی ہے، اور اس میں وہ کس انداز میں کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔